प्रथम मेजर अंश प्रभु आम समस्त को आनी से प्रभु को धन्यवाद दूची मत एनोस दुईजन को निरापद प्रभु आपण मान मध्य को आनी पहुँचाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए आते जन माने जगह उपस्थित अच्छु आम समस्त को प्रभु यीशुकर मधुर नाम मोर प्रेमर नमस्कार समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुंदर सुंदर साक्ष्य शुणिलु से प्रभु को धन्यवाद दूची आमर साक्ष्य जीवन ये प्रकार रही था प्रतिकूल परिस्थिति आम प्रभु छिड़ा हेबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आसु जेते झड़ निंदा अपमान मु पक्ष को हटिबी ना मु प्रभु को आगु को करी यही चिंताधारा आम भितर रहिबा दरकार आमेन जोर टिके कहून हालेलुया बोधे ठंडा बहुत जोर हो जटणी विश्वासी माने ठंडा को पूरा कौन से कौन अभ्यस्त हो जाए ठंडा को अभ्यस्त हो पार जटणी रे बेसी ठंडा अच्छे प्रेज द लॉर्ड एठी जदि 15 अच्छी 10 अच्छी कटक आमर 13 कि 14 थी तेणुक कटक अपेक्षा ये बेसी शीत लगुच प्रेज द लॉर्ड आपण मैंने बहुत आराम रे बस मुझे थरी थरी की बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेटा देखुची जे आपण माने ठंडा रे जटणी रो भाई माने भौणी माने सब ठंडा रे अभ्यस्त हो जाइए मु अभी पर्यंत अभ्यस्त हो पारे जहाँ भी हो आपण माने बहुत ठंडा रे भी सकाळु सकाळु गिरजा पे आसी प्रभु को आराधना पे आसी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करूँ प्रेज द लॉर्ड ये जोरे कहूना ठंडा सकाश हाथ उठुनी प्रकृत में सका गिरजा बहुत लोग आसती ना किंतु लाइफ लाइन चर्च तुम मु बहुत खुशी ये सकाळु सकाळु गिरजा रे भी आसी बसुच से शीत दिन रे भी बसुच खरा दिन हेले चली था वर्षा दिन हेले एक्सक्यूज हो पारे आज्ञा आसुली पानी बचीगला तो आसली किंतु शीत दिन रे उठिकिना आसी गिरजा गाधेकिना आसवा बहुत कष्ट किंतु आपण मान को बहुत बहुत धन्यवाद केते सकाळ उठुचंती मु जाने मु तो 5टारे उठुची 5टाରୁ 5:30 भितर मु उठे दांत फांत घसी गाधुआ पाधुआ करी मु 6:30 सुधा रेडी आउ पळे आ गाधेब जहाँ मत बस गरम पानी अच्छी जिंदाबाद तेणु आमर सीधा किसी लगे किंतु सकाळु गाधेबा भारी कष्ट तथापि आपण मैंने बहुत भाव सुंदर भाव रेडी होना आसी प्रभु को उपस्थिति रे प्रभु को आराधना करुँच मु प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभु तुम समस्त को आशीर्वाद ओके आम डायरेक्ट प्रभु को वाक्य मध्य को जीवा आज समय मु विलंब करी नहीं कहीं जगत मध्य अच्छी आज वाक्य अनेक को टिके बाधा दे पारे मु कहबी भावुली किंतु पवित्र आत्मा प्रभु मते बहुत कौन से कहते फोर्स कर प्रेज द लॉर्ड प्रभु सहित संघर्ष करुँच कहबी मु
कहले बहुत जन मो पर रागे प्रभु किंतु कहते तू कह मुझे जानी आज वाक्य बहुत जन को बाज गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ मेसेज नूआ वर्ष गत वर्ष सारा मुझे बहुत हसी हसी वाक्य देती कि ये वर्ष ये फर्स्ट मेसेज सेकेंड मेसेज फर्स्ट रविवार को आसते ना फर्स्ट मेसेज सेकेंड फर्स्ट मेसेज भी टी हसी किंतु आज सेकेंड मेसेज टिके राग रगुरी कह प्रेज द लॉर्ड कहना मुझे संघर्ष कर कटक 3टा मेसेज आखि आगे रखिकिना मुझे এইটা কইবি নালে এইটা কইবি প্রভু কইছেন না তু এইটা কর প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া হালেলুয়া ঠিক আছে প্রভু অনুসারে আমি ଯିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ କାନରେ ଶୁଣିକି ଏ କାନରେ ଶୁଣି ଏ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ଏହା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ हालेलुया प्रभु को दास मैंने प्रस्तुत होगी आसी प्रचार करुँच वाक्य दौरान से आमको कौन करा पड़ो प्रस्तुत होगा पड़ो आज प्रभु मो सांगे कौन कथा कहवा तुम्हें चाहूच मो सांगे तुम्हें कथा कह घर बाहर के आसला बेलू प्रार्थना करके आसवा पड़ो से प्रभु कथा कहे विश्वासी को सब बेले कौन करने को पड़ो ना परिष्कृत हालेलुया अधिक फल फड़ापी जदि आम चाहूँ गचर जौनर लिखाई 15 पर्व तुम्हें अधिक फल फड़ा हेले तुम जो अफलती माने डाल गुड़िक अच्छी काटा पड़ो हालेलुया केते गुडी डाल थाए जोड़ा फलिबा आ गोटे डाल को बाधा दिए तेणु जो मैंने गछ लगाती जो मैंने सब विषय चाष अभ्यस्त से माने कौन करती ना से जो अफलती बा जोड़ा फलिबा बाधार जो डाल गुड़िक ताको से माने कौन करती ना काटी पकाती काटिदेले जो गछटी फलुची आहरी फलवाई सुजोग हम प्रेज द लॉर्ड तो आमर जीवन रे विश्वासी जीवन रे मध्य अनेक ए प्रकार जिनस गुड़िक रही जोटा अफलंती अच्छी केवल सुखिला डांग भाया रही जाए काटा पड़ो काटवाटा माने सहज नुह प्रेज द लॉर्ड काटवाटा सहज नुह ऑपरेशन करवाटा सहज नुह से बहुत जन ऑपरेशन होगा इच्छा करती क्या ऑपरेशन पर पेन हुए से अवश्य एनेस्थेसिया दियंती निशा इंजेक्शन दियंती निशा टैबलेट दियंती परवर्ती कथा किंतु जी समय निशा न माने ऑपरेशन पर बेले बेले जो निशा चलीज बधिराटा चलीज जो कष्टटा हम जो अध घंटा कि 20 मिनिट माने इंजेक्शन देवा पर्यंत तार बाधाटा बहुत कष्ट थी हाँ ना नहीं कौन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु जो माने ऑपरेशन हुअंती हे पारे कष्ट हे पारे किंतु ऑपरेशन हेबा द्वारा शरीर कौन हुए ना आरोग्यता लाभ करे प्रेज द लॉर्ड तेणु प्रभुकर नाम मु धन्यवाद दिए जे आत्मिक जीवन आमर यात्रा रे प्रभु सब बेले आमनकर आत्मिक जीवन को परिष्कार करने से चाहते हालेलुया 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 गत थर मु कौन कही कार मन अच्छी गत थर मु कौन कही कार मन अच्छी भूलीगल नूतन आज मु आ गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ मेसेज मुझे आपण पाखे रखा चाहे ता हूँ जल्दी जल्दी पढ़ा विशेष समय मुझे नेबिनी कि बहुत बड़ सब्जेक्ट किंतु
बहुत अल्प समय भितर आम शेष करवा कारण मेज बज भी अच्छी मैथ्यू लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय तार 37 पद 37 मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37 मैथ्यू 12 37 जेणु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष और तुम वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी बोली प्रमाणित हेबो। आमेन हालेलुया। ये कथा किए कहले ये कथा किए कहिछि हैं किए कहिछि प्रभु जीशु निजे कहिछि कोन कहिछन्ती समस्त मुख खोलिबो तुमर वाक्य द्वारा तुम्हें दोषी हबो एवं तुमर वाक्य द्वारा तुम्हें निर्दोष हेबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तार अर्थ होछि आमर कथा द्वारा आमे दोषी गणित हबो आमर कथा द्वारा आमे निर्दोष गणित हेबो। आमेन ठीक जोरे कहना हालेलुया। आमे जो वाक्य प्रचार करूछु बा जो कथा आमे होछु वाक्य प्रचार करू किंबा आमे जो कथावार्ता करूछु सांग मानक संगे बापा माँ सहित भाई भौणी सहित पड़ोशी मानक सहित विश्वासी मानक सहित जो भी कथावार्ता आमे करूछु से कथा द्वारा मु दोषी हेबी से कथा द्वारा मु निर्दोषी हेबी। प्रेज द लॉर्ड। विचार दिन रे प्रभु ता विचार करिवे। हालेलुया। जो कथाटी आमे कहि दो मन दे के ना सुनो जो कथाटी आमे कहि दो परवर्ती मुहूर्त रे से कथा आउ वापस आमे नहीं न पारो किंबा से कथा आमे भूली जाई पारो हम कहिनी बोलिबी मिछ कहि नहीं पारो किंतु थरे जो कथाटी बाहरी जाइछि स्वर्ग रे ता रेकर्ड हे जाइछि। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग रे ता रेकर्ड हे जाइछि आ प्रभु ताको खाता रे से लिखि दियंती तुमरो जो खाता अछि जीवन पुस्तक से जीवन पुस्तक तुम नामर साइड रे से लिखि दियंती एई कथा कहिछि। मनुष्य पाखरे आमे बंकाई नहीं पारू फांकी नहीं पारू मिछ कहि नहीं पारू किंतु परमेश्वरंकर दृष्टि रे थरे जो कथा बाहर जे ता निश्चित भाव रे आमान को दोषी करिवो आमान को सेटा निर्दोष करिवो। आमेन हालेलुया। गोटे कथा कि मु आपण मान को कहिबी केतनी वाक्य अनुसार ता होछि जो माने कथा द्वारा परमेश्वरंक निकट रे दंडित होइछथि। मु केतरी कथा कहिबी जल्दी जल्दी बाहर करा। गणना पुस्तक 12 पर्व पढ़िबो। गणना पुस्तक 12 पर्वर प्रथम रू बोधे मूसा एक कुशिया स्त्री को विवाह करथिले एणु मरियम और हारून सही कुशिया स्त्री सकाशु मूसा को विरुद्ध रे कथा कहले से माने कहले सदा प्रभु की केवल मूसा को सहित कथा कहि अछंती से कि आपण मान को सहित मते कथा कहि नाहंती मात्र एक कथा सदा प्रभु सुनी नहीं। बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ये जोरे कहबे हालेलुया हालेलुया। आज्ञा 12 रो 1 गणना पुस्तक 12 रो 1 2 ओके सेठी लेखा होछि मन दे सुनिबा मूसांक विरोध रे निज भौणी किए निज भौणी किए मिरियम किए मरियम नो मिरियम मरियम अलग मिरियम अलग मूसांकर भौणी ना होछि मिरियम से भौणी किए ना मूसांक ठारू बड़ भौणी से
ଯାର ବଡ଼ ସେ ମୂଷା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଭଉଣୀ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ସେ ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବ ନାମ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମିରିୟମ୍ ଗୋଟେ ଡାରା ନେଇକିନା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେ ଏପରି ସ୍ତୁତି କରିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିରିୟମଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତୁତି କରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆରାଧନା କରିଲେ, ଆନନ୍ଦ କରିଲେ, ନୃତ୍ୟ କରିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. Amari Miriam is not an ordinary person. Miriam jone sadharan vyakti notile. She jone choir director, worship director. Praise the Lord. Se worship kariba jone leader thile je, abhishekta thile je, prabhunkar nimonde gote gୀତ ଗାଇ lead kariba lok thile je. Praise the Lord. କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ଆଉ ସେ କଣ କଲା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲା ତା ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କଣ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ? କଣ ମୂଷା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ମୂଷା ହିଁ କେବଳ ଲିଡ୍ କରିବେ, କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ନା ମୂଷା କାହାକୁ ବାହାଇଥିଲେ? କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। କୁଶୀୟ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? କୁଶୀୟ ଦେଶ କୋଉଟା କହିଲ? ଆଫ୍ରିକା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁଶୀୟ ଦେଶ ଆଫ୍ରିକା। ଆଫ୍ରିକାର ଝିଅ, ଆଫ୍ରିକା ଝିଅ କେମିତି ଭାଇ ଗୋରା, ଏଣ୍ଟର ବଡି କଳା ଥିବ, ଦାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦଳା ଥିବ। ଜାଣିଛ ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପିଲା ଗୁଡା ଦେଖଛ ନା? ପୁରା କଳା ଥିବେ କିନ୍ତୁ ହସିଥିଲେ ମାନେ ଆମର ଦାନ୍ତ ବି ସେମିତି ସଫା ନଥିବ, ତାଙ୍କର ସେତେ ସଫା। ସେ ଜଣେ କୁଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଘରେ କଣ ଝିଅ ନାହିଁ କି ଆମ ଜାତିର ଝିଅ ନାହିଁ, ଆମ ବଂଶର ଝିଅ ନାହିଁ। ଏଠି ତାର ଜାତି ଫିଲିଂ ଭଳିଆ। କାହାକୁ ମରିୟମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଜାତି ଫିଲିଂ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମର କଟକ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ଜାଣିନି। ମହାନ୍ତି ଘର ବଂଶର ଲୋକ ଦାସ ଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଦାସ ଘରର ପୁଅ ଯାଇକିନା କ'ଣ ସେଟା ସାହୁ ଘରର ଝିଅକୁ ବାହା ଚାଲିବ। ଆମର ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତେଲୁଗୁରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାତୀୟ। ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଭଲ ଭଲ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ। ବେଶୀ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ। ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସେଟିଂ କରିଦେବା, ତାର ଲାଇଫଟା ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରିଦେବି। ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ପଛରୁ ପୁଣି ଡାକିଲା, କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆମ ଜାତିର ଦେଖିବ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଜାତି କଣ? କହିଲା 3 ଅକ୍ଷର, ମୁଡ୍ ଅକ୍ଷର। ତେଲୁଗୁରେ କହିଲା ମୁଡ୍ ଅକ୍ଷର। ମୁଡ୍ ଅକ୍ଷର କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଠୁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲି ଫୋନ୍ କରି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ 2 ଅକ୍ଷର କଣ 3 ଅକ୍ଷର କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, 3 ଅକ୍ଷର କହିଲେ। ସେ ହସିଲା, କହିଲା ପାଷ୍ଟରକୁ ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତମେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରିବି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏଠି ଅଛି 2 ଅକ୍ଷର 3 ଅକ୍ଷର। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଅଛି? 2 ଅକ୍ଷର ହଉଛି ମାଲା। କଣ ମାଲା? 3 ଅକ୍ଷର କଣ? ମା ଦିଗା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ଅଛ ନା ନାଇଁ? କୁଆଡେ ପଳେଇଲ? ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ପୁରା ଚୁପ୍। ତାପରେ ମୋ ଥରେ ବୁଝିଲା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖିଲନି? ଆମର ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର 4 ଅକ୍ଷରିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେହି 3 ଅକ୍ଷରିଆ ନାହାନ୍ତି। 4 ଅକ୍ଷରିଆ କଣ? ଆମର ସବୁ 4 ଅକ୍ଷରିଆ ଅଛି, କେହି 3 ଅକ୍ଷରିଆ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଅଛି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା
ଭଲ ଝିଅଟା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅଟା ଅଛି ଟିକେ ସେଟିଂ କରିଦେବା ବାହା କରେଇଦେବା କହିକି ତାଙ୍କ ପାଷ୍ଟରକୁ କହିବାରୁ କହିଲା ଏ ପାଷ୍ଟର ତମେ ତା ଭିତରେ ପଶନି ସେ ପାଷ୍ଟର ମତେ କହିଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ପଶନି ପାଷ୍ଟର ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ନାଇଁ ସେ ଝିଅର ଟାଇଟ୍ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରେଡ୍ଡି ସେ ରେଡ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବାହା ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା এই বুদ্ধিটা কা পাখরে দিলা মিরিয়ম পাখরে কা পাখরে মিরিয়ম পাখরে কারণ আম্মো জাতিরে বাহালানি আম্মর কুলরে বাহালানি আম্মান কুলমলে পেলি যাই কোনটা ఏదో పనికి మాలిన కులములో వెళ్ళిపోయా ప్రైజ్ ద లార్డ్ আম্ম জাতিরে বাহা নয় বেকার জাতিরে দেখিলা বেলକୁ মালা মারিয়া দুইটা যাক ছোট জাতি ইয়ে তাকু পড়িবেনি সিয়ে তাকু পড়িবে తెలుగుରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅଛି కొంచెము ତ పొచ్చు కానీ మంచము ତ పొత్తు కాదు కొంచెము ତ పొత్తు అంటే ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିପାରିବେ ସିଏ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବେ ଇଏ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାଂସము ତ పొత్తు కాదు ମାନେ ଖଟ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିବେନି କି ଇଏ ତା ଝିଅକୁ ନେଇପାରିବେ ମିରିୟମ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ଆସିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଶୁଣିକିନା କ'ଣ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଏପରି କ୍ରୋଧ ହେଲେ ଯେ ମିରିୟମକୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଲା ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ହେଲା କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଲା कुष्ठ है सांगे सांगे ताको तंबूर बाहर करदेला बाहर को चलीगला आज्ञा कथा द्वारा परमेश्वर विचार करे मिरियम को छाड़िले नहीं से प्रेज द लॉर्ड ठीक जोर कहूना हालेलुया हालेलुया बाइबल रे जदि आउथि तळକୁ जदि पढिबे 14 पर्व रे इस्राएल लोक माने मोसांग विरुद्ध रे हारणर विरुद्ध रे से माने बचोसा करिले बोले लिखा होछि 14 पर्व रे प्रेज द लॉर्ड इस्राएल लोक माने परमेश्वरकर दास मोसांग विरुद्ध रे मिरियम मोसांग विरुद्ध रे कोन कहला करी कथा कइले आ किछि नाही प्रेज द लॉर्ड मते कि सुनो दन आज्ञा आमर कथारे बहुत जाग्रत अच्छी जाग्रत रहा 14 पर्व रे इस्राएल लोक माने मोसांग विरुद्ध रे हारण विरुद्ध रे बचोसा करिले कोराह अभिराम से माने मोसांग विरुद्ध रे बचोसा करिले देखाउजी भूमि फाटी गला से माने को जियंता समाधिस्थ है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कौन गले आज्ञा जन व्यभिचार गले नरता गले चोरी गले कौन गले हेलो कथा कथा द्वारा दोषी हो गले प्रेज द लॉर्ड आज आमे हमर कथा जागृत हेउ प्रेज द लॉर्ड आमे कोन कहूछु गोटे थर चिंता करी कथाबार्ता करिबा एई कथा द्वारा प्रभु आमको दोषी करिवे एई कथा द्वारा प्रभु आमको निर्दोष करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम कथा को जागृत रखिबो मिरियम को प्रभु छाड़िले नाही इस्राएल रो नेता माने कोराह अभिराम बलिया नेता माने तांको मध्य प्रभु छाड़िले नाही निजे मोसा मध्य विपद रे पड़िले जानि छ टिके पड़ियो गीत 106:33 मोसांग विषय लिखा है गीत 106:33 जेहेतु से माने ताहाक आत्मा प्रतिकूल रे विद्रोही हुएते से आपण ओष्ठाधार रे अविवेचनार कथा कहिले के मोसा प्रतिकूल रे लोक माने तार प्रतिकूल रे उठिले तांको विभिन्न प्रकार भावरे विरक्त जन्माइले
ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା କଣ କରିଲେ ନା ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା କହିବା କଥା ନାହିଁ ମୂଷା କହିଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ କରିଲେ, କହିଲେ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ, ଆମେ ମରିବୁ। ଏମିତି ବିରକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ଯାଇକିରି ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇ ସେଟା ଶୈଳ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ, ପାଣି ଦବ। ତମେ କଥା କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ପାଣି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କଲା, ରାଗିକିନା ଯାଇକିନା ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ବାଣି ଦେଲା, ପାଣି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଦେଲା। କିଏ? ମୂଷା କହିଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ମୂଷା ହେଇଗଲା ତୋର କାମ, ଷ୍ଟପ୍, ତ କେଣାନ ଦେଶ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ମୂଷାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଯୋଉ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ଆମ୍ଭର ଲୋକ, ଇଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ଲୋକ, ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ଯାହାକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଲିଡର କରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ 2 ଥର 40 ଦିନିଆ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ 2 ଥର ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ସାମ୍ନା ମୂଷାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ମୂଷା ଗୋଟିଏ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ। ଆମେ ପଶିଯିବୁ। ସକାଳ ଉଠିଲା କିଣି ଖାଲି ଚାଲିଥିବ ଚକର ଚକର ବକର ଚକର। ଏ ପାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ପାଳକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୋଷୀ ହବୁ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଦୋଷୀ ହବୁ। ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଜାଗ୍ରତ, ଦେଖି ଚାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୋରେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା। ପାଟିରେ ଯାହା ଆସି ଯାଉଛି କହିଦିଅ ନା। କାହିଁକି ନା ତମେ ଭୁଲି ଯାଇପାର, ଯାହାକୁ କହିଛ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାରେ ସେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଛିଡ଼ା କରି ପିକ୍ଚର ଦେଖାଇ ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର କଥାକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିରିୟମକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27:25 ଟିକେ ପଢ଼ିଲ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାତ କହିଲେ ଆଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖୁନୁ, ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା, ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ପିଲାତ ହାତରେ ପାଣି ଦେଇକିନା ହାତ ଧୋଇ ଦେଇ କହିଲେ ଏ ଲୋକର ରକ୍ତର ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ନ ପଡୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାହାର ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁ। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ଉପରେ, ଆମ ପିଲା ଉପରେ ପଡୁ। କାହାର ରକ୍ତ? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ପିଲା ତ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବା, ତ ମୁଁ ଆର ରକ୍ତର ଦୋଷୀ ହେବିନି, କାରଣ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ମାର, ମରିଗଲେ ଭଲ ହବ, ଯଦି କିଛି ହବ ତାର ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ପଡୁ, ଆମ ପିଲା ଉପରେ ପଡୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଥା ଦ୍ୱାରା କହିଦେଲେ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? 1933 ମସିହାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 33 ମସିହାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 55 ବେଳକୁ ଟାଇଟସ୍ ରାଜା ଆସିଗଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶକୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ନିର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା, ହିଟଲର ଆସିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକିନା ମାଇଲା ହିଟଲର।
गोटे गैस चैम्बर भितर गोटे थर 70,000 लोक मारिला से एकाथरे जिहुदी लोक मान को ध्वंस करदेला एते जिहुदी माने मरिबार कारण कोन जानि जदी से माने ता कथारे कहले आम ऊपर वर्त निजे अभिशाप को डाके प्रेज द निजे प्रभु कर क्रोध को डाके आ जोडा पाई से माने को ध्वंस हे गेला 19 ख्रीष्टाब्द 55 साल रो इस्राएल बोली गोटे देश टोटाली पृथ्वी रो मैप रो गायब हे गेला प्रभुकर दया हेतु 1947 मसीहा अगस्ट 15 रे आम देश स्वाधीन है 1948 मे मासर डेट आम मन पड़ू 14 कि 16 एमती गोटे डेट अच्छी से इस्राएल फॉर्म है प्रेज द लॉर्ड एते वर्ष जाक इस्राएल लोक माने जिहुदी माने कोडे देले प्रभु समान को टोटली एते पड़े से पड़े चल करे काहे जानि से निजे कहले आम ऊपर पड़ो ना हमें देखि नबा पूरा निपात कर छाड़ देले प्रभु प्रेज द लॉर्ड कोन भाई तांको कथा अनुसार कोन भाई तांको कथा अनुसार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति भाई हमर कथा को भारी जागृत रे देखिबा हमें प्रभु को जानिछु हमें प्रभु कर पिला माने बहुत जागृत रे हमर कथा बात रहइबा दरकार सकाळ उठिला गेने कथा बाहरिले विभिन्न प्रकार बोरे एकार मु कहूनी तापर तमे बुझुतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें बाबू ए रसो छोट भाषा सला भेणी माने जेमती कथार्ता होले सेम कथार्ता प्रेज द लॉर्ड पार्टी रो सब बेले चली थिबो प्रेज द लॉर्ड सेठी पाइगा जाकुब गोटे बढ़िया कथा कहले जल्दी जल्दी पढ़ जाकुब 3 पर्व 5 पद रो गोटे गोटे पद पढ़ी गोटे जीवा जल्दी जल्दी जाकुब 3 पर्व 5 पद जिह्वा मध्य गोटे क्षुद्र अंग किंतु महागर्वर कथा कहे देख केड़े क्षुद्र अग्निकणिका द्वारा केटे बड़ अरण्य रे निया लागि जाय पढ़ो आउट पढ़ो पढ़ो जिह्वा मध्य अग्नि स्वरूप ताहा आपनकर अंग समूह मध्यरे समस्त अधर्मर मूलधर स्वरूपे अवस्थित प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन लिखा है सेठी जिह्वा मध्य अग्नि स्वरूप ताहा आपनकर अंग समूह रे मध्य हां समस्त अधर्मर मूलधर स्वरूपे अवस्थित ताहा समस्त शरीर को अशुचि करे निजे नरक नल रे प्रज्वलित होई प्रकृतिर चक्र को जुलाए प्रेज द लॉर्ड लिखा हो जिह्वा क्षुद्र अंग किंतु महागर्वर कथा कहे कौन कहे जिह्वा एडिटा किंतु कौन करे फुटाणी कथा बेसी आमर भाषा कटकी भाषा प्रेज द लॉर्ड अंग जिह्वा बहुत छोट जिह्वा किंतु बहुत गर्वर कथा कहे हालेलुया सदिबा है सेटा की प्रकार बोली लिखा होची सेटा अग्नि सदृश्य हालेलुया जीवा की प्रकार निया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जीभ सबु बेले ओदा थिबो जानिछ हाँ ना नहीं तो जिते बेले देखिबो जीभ कौन दिबो ओदा थिबो ना नहीं किंतु प्रभु वाक्य रे कौन लिखिले हेलो ये ओदाटा भी अग्नि प्रेज द लॉर्ड
এই ওদাটা বি অগ্নি জଳାଇ ଦବ। এই ଜୁଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଜଳାଇ ଦଉଛି। এই କଥା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳି ଯାଉଛି। এই କଥା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଓଦା ଯିବ କିନ୍ତୁ କଥା ନିଆ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ କହିଲା ଶୁଣିଛ ମା, ଦିଦି ଶୁଣିଛୁ କଣ ନା ସେ ନା ଏମିତି କହିଲା, କାହାକୁ କହିବୁ? ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଦିନୁ ଭାଇକୁ କହିଲି ଶୁଣିଛ ଦିନୁ ଭାଇ এইটা କାହାକୁ କହିବନି। ନାଇଁ ରାଣ ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ କହିଲା, ସିଏ କହିଲା କହିବୁନୁ। ସିଏ ତାକୁ କହିଲା କହିବୁନୁ। ସିଏ ତାକୁ କହିଲା କହିବୁନୁ। କହିଲା ବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କଥା କୁଆଡେ ଗଲେଣି ନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେ। ନିଆଁ ଗୋଟେ ଘର ଜଳୁଛି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଜଳିବ। ଅବିସିନା ଘର କୋଠା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଘରେ ଜଳି ଯାଉଛି ମାନେ ଏ ଘର ଜଳିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଜଳୁଛି ମାନେ ଏ ଘରର ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବାହାର କରିଦିଅ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ ପୁରା ପାମୁଷ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୀବା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଗର୍ବର କଥା କହିବ। ଏଇ ପାଟିକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଯାହା ତ କହିଲେ ତାହା କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର 8 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି ବଶରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ। ମାରାତ୍ମକ ଗରଳରେ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାରାତ୍ମକ ଗରଳ, ଗରଳ ମାନେ ବିଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାରାତ୍ମକ ଗରଳ କୋଉଠି ବାହାରୁଛି? ଏଇ ପାଟି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ କରୁଛୁ? ହାଲେଲୁୟା ମୁଇଁ ଗାଉଥିବି। କି ଗୀତ ଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁ ହି ହେ ପ୍ରଭୁ। କି ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଟିରେ କଣ ଅଛି? ଗରଳ, ବିଷ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ କେତେ ଜଣ ଖାଲି ବିଷ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଥାଏ। ତାଙ୍କର କଥା ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି କାରିସିନଟ୍ ଲଗାବନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଥାଏ ଜାଣିଛ? କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ନାଇଁ? ଜୀବଟା କେତେ ବଢିଆ ନାଇଁ? ମା କହୁନୁ ଏମିତି ଅନଉଛି ରାଗିକି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଏଥର ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁନୁ, ତୋ ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ କି। ତୁମର ଜିହ୍ୱା ଗର୍ବର କଥା କହେ, ଏଇ ପାଟି ଅଗ୍ନି ବାହାରେ। ଏଇ ପାଟିରେ କଣ ଅଛି? ଗରଳ, ବିଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ପାଟିକୁ ବିଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତଳେ ପଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାଉ। ପୁଣି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଉ। ଏଇଠି ଅଛି, ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? तेरे जैसा कोई नहीं,
पितु प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। तू बेकार लोकटा प्रभु को कौन बोले गीत गाइबू तेरे जैसा कोई नहीं तू पवित्र है। तू बाध्य टोकटा प्रभु को पवित्र कहू लोक को कौन कहू बाजे। तू बेकार तू फालतू तू यूजलेस। सेही पार्टी रे प्रभु को प्रशंसा सेही पार्टी रे लोक मान को कहू ना कौन लिखा है सीडी है ना सीधा कौन लिखा है हैं ସେଇଥିରେ ଅଭିଶାପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଟିରୁ ଦୁଇଟା ଭାଷା ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ୟାର ହାଲେଲୁୟା। ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ଏଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। दीटा जीव कार अच्छी कहल से निश्चय कहले निश्चय कहले हे काल सर्पर वंश का कहले मनीष को कहले ना नहीं आम काल सर्पर वंश। हेलो आम मनीष वंश ना नहीं यीशु कहले रे काल सर्पर वंश। जौन भी कहले यीशु भी कहले आम कौन साप भाया देखा जाऊँ। हेलो माँ मैंने कौन आज एमती रागिक अनौछ मुझे ना आरंभ मुझे आज टे राग मसला बेसी तथापि मुझे हसौची कहीं जान तुम रागिक ना अणैले मत डर लगे। हालेलुया। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କାଳ ବଂଶ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ। ଆମେ କଣ ଓ ସର୍ପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସର୍ପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। କାହିଁ ଜାଣିଛ ଆମର ପୁରା ଦିଟା ଯିବ ଇଆଡେ ହାଲେଲୁୟା ତୁ ପବିତ୍ର ଏପଟେ ସେଇ ପାଟିରେ ସ୍ତୁତି ସେଇ ପାଟିରେ अभिशाप हो पारिबनी जेकोसी गोटे पार्टी रहा दरकार। हालेलुया हालेलुया। मन इच्छा पार्टी को व्यवहार करने प्रभु आमको अनुमति देना। अनेक जन कहते जीवरे हाड़ नहीं जीवरे से मन इच्छा कह हाड़ नहीं बोली हेलो अने आउ जन डायलॉग देले थोड़ा जन डायलॉग देले मते कहले जीवरे लाइसेंस नाही मते कहले जीवर मु कहले मूर्ख अछि लाइसेंस। हालेलुया हालेलुया। क्रिश्चियन मान को पे लाइसेंस अछि मन इच्छा के गाड़ी चलै परिबन हेलमेट नथिले गाड़ी चलै परिबन बहुत इच्छा चलै परिबो ताकर यदि नियम अच्छी आम नियम नहीं हाँ बिना नियम तो चलो पारनी। प्रेज द लॉर्ड। ये जोरे कौन बोलो प्रभु यीशु मसीह की जीवन लाइसेंस अच्छी तेणु तुम्हें जहाँ कह निर्दोष हम तुम्हें जहाँ कह दोषी हम ताने ये लाइसेंस अच्छी। प्रेज द लॉर्ड। तमें भावुच मु लोक को कही दउछि न तमें लोक को जदि कहूछ सेटा प्रभु को कहला भली प्रभु को लोक मान को जदि गाली दउछ बहु को लोक मान विरुद्ध रे जदि कथा कहूछ तुमर संगे बसी दिबा विश्वासी विरुद्ध रे भी जदि तुम कथा कहूछ ताको प्रभु को निंदा कला भली। हालेलुया हालेलुया। गोटे मेजर अंश होउथिबे देखला लो का का पड़िबेनी से ताको कामुडुथबो से ताको कामुडुथबो ग देखले लो गोटे मेजर ये सब रेक्टिफाई हवा दरकार ये सब बदलिबा दरकार मंडली रे सूचीकरण आसवा दरकार।
2025 ଗଲା ପଳେଇଲା, 2026 ରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। Praise the Lord. ଟିକେ ଜୋରେ କହ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମसीହ କି ତା ତଳଟା ପଡ଼ିବେ। ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ କଣ ଜିତ ଫଳ ଅବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଫଳିପାରେ? ଲବଣାକ୍ତ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟ ମିଠ ଜଳ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। Praise the Lord. पूरा क्लियरली लिखा है। कौन देले? ଏକ ମୁଖରୁ एक मुखରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକ ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଆଉ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ କଣ ଜିତ ଫଳ, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ଫଳିପାରେ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁର ପିଲା ଯୀଶୁର ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। এই মুখ ଦେଇକିନା ପିତା କଥା ଆସିବ ନାହିଁ, এই ମୁଖ ଦେଇକି ମିଠା କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆସିଲେ ପିତା ହିଁ ଆସିବ, ନହେଲେ ମିଠା ହିଁ ଆସିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଡିସାଇଡ୍ ତମେ କର, ତମ ମୁଖକୁ ତମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି କୁହେ, ମୋ ପିଲା ଏଇଠି ଅଛି ସେଇ କହିବ ତାକେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ଜଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଗରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି କହିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଆମର କଥା ଥରେ ବାହାରି ଗଲେ ତାହା ଆଉ ନେଇପାରିବନି, ଅପୋଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇପାରୁ, କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ କଥା କେବେ ଅପୋଜ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। এই মুখ দ্বারা তোমার দোষী তুমি হব, এই মুখ দ্বারা তুমি নির্দোষী হব। এই মুখ দ্বারা তুমি প্রভুଙ୍କୁ প্রশংসা କରି ପାରିବ, এই মুখ দ্বারা তুমি প্রভুଙ୍କୁ অগৌরব ଦେଇ ପାରିବ। ଯାହା କରିବ ତୁମେ କର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। କଲସି 4:6 ଆମର କଥା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ସରେଇବି। ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର, ପୁଣି ଲବଣରେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ। ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମନୋହର, ଲବଣର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଯେପରି କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ଯାହା ତାହା ଜାଣିପାର। Praise the Lord. Hallelujah. ସାନ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବୟସ୍କ ସମାନ ବୟସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହଉଛ, ତମର ପରିବାରରେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହେଇପାରିବ, ସାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ତମେ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାରତମ୍ୟ ଅଛି। କାହାକୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେବା ତାହା ଜାଣିପାର, ଜାଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ମୁଖରୁ କୁବାକ୍ୟ ନ ବାହାରୁ। କି ବାକ୍ୟ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇଆଡେ ମେଜ ବୋଜ ଖାଇ ଦଉଥିବେ, ସେପଟେ ଯାଇକିନା କୁବାକ୍ୟ, ସବୁ ଖରାପ ବାକ୍ୟ, ଖରାପ କଥା, ଗାଳି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦିଟା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ତ ଶୋଇଯିବି। ତାହେଲେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ସିଏ ଗାଳି ଦେଲା ବୋଲି ତୁ ଗାଳି ଦବୁ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ତୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବୁ? ହ୍ୟାଲୋ, କହୁନ।
ସେ କାଢିଦେଲା ବୋଲି ଯଦି ତୁ କାଢିଦେବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ଯାହା ତୁ ସେ ହଁ ନା ନାଇଁ କହୁନା ହେଇଯିବା ବାହାରି ଟୋପିଟା କାଢିଦେବା ଦାନା ଟୋପି କାଢ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଟୋପିଟା କାଢିଦିଅ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲା ବେଳେ ମା ମାନେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେବେ ବାକି ସବୁ କାଢିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମତେ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କେବଳ ମା ମାନେ ହିଁ ଓଢ଼ଣା ଦେବେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟୋପି ରହିବନି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାପରେ ବେଜ ବସ ପରେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା प्रभु यीशु मसीह की मुखरे प्रभु यीशु मसीह की जय से मुखरे जदि आमे गाली दउछु कुभाषा दउछु प्रभु गौरव पाइबे कुवाक्य माने कोन खराब वाक्य माने गाली 2 अक्षरिया 3 अक्षरिया 4 अक्षरिया 6 अक्षरिया विभिन्न गाली अछि आमे सब गाली दउथुलु मु भी पाप रे थिला बेले दुष्ट थिला बेले मु भी गाली दउथली কিন্তু প্রভু को पाइला परे पुणी जदि मु गाली देबी मते कि पास्टर कहबे हेलो कहूना अनेक लोक अनेक प्रकार कथा कहते आमे किछि कहू मो साइलेंस हो जाए जोर जे जवाब देबा करा सेठी जवाब देबो किंतु जवाब देला बेले मध्य शालीनता रहला दरकार प्रेज द लॉर्ड जवाब देला भितर मध्य शालीनता दरकार भद्रता दरकार भाषार संयम दरकार प्रेज द लॉर्ड ସେଥିପାଇଁ ତୁମାନଙ୍କର କଥା ଲବଣ ଯୁକ୍ତ ହେଉ ସ୍ୱାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ ମନୋହର ହେଉ ହାଲେଲୁୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଥା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଭଳିଆ ରହିବା ଦରକାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜିକାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ କହୁଛି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ ବିଜାତି ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୁମର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କର 2026 हालेलुया प्रति मास मेजरे आसुछ प्रभु तुमको दया करूछली बोली मेज दउछ तमे कोन करूछ मु जानिनी कि तुम कोन कथा होछ बाहरे मु जानिनी कि प्रभु को दासी मध्य जानथिनी किंतु एतिकी जानि थाओ तुमे कहा कतिरे कहा संगेरे केमिति कथा होछ कोन कथा होछ सब रेकॉर्ड रे अछि हालेलुया से दिन इमिडिएटली आंसर मिलुला आज आंसर मिलु नाही आज दंड मिलु नाही ता बोली कोन मन इच्छा हमें खराब कथा कहि जाउथु कु वाक्य कहि जाउथु प्रभु को गौरव करि जाउथु हेई परिबो नाही मंडली रे संस्कार आसीबा दरकार विश्वासी जीवन रे नूतनत्व आसीबा दरकार नुआ भाव आसीबा दरकार ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ 2026 ରେ କଠୋର ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରୁ କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବେଳେ ବେଳେ ବଡ଼ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ହଁ ନା ବଡ଼ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇକିନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି बड़ माने यदि कांध पर हाथ पकेइले बोली आमे भी बड़ मानकर कांध पर हाथ पकेइबा हेलो कहूना हेलो से दिन उपेंद्र परीक्षा कटक आसिले हैं से आसिले मो कांध पर हाथ रखिले से मो कांध पर हाथ रखिले बोली मु परीक्षा हाथ कांध रखिबी से मो सांग सीए गेलरे कि स्नेहरे आम मो कांध उपर हाथ रखिले से बयस्क लोक तापर कौन प्रभु लोक मान मो हाथ देवी से मो सांग ना मो बयस्क सी गुरु माने वन ऑफ द कौन पितामह भाया लोक से ओडिशा रे तांको भाया पीस कई ना ओ वर्तमान ये से प्रकार लोक तांको संगे केमिति कथबार्ता करबा सेटा भी आमे जानिबा दरकार ना सी जमी कथबार्ता होती मुझे कथबार्ता कले लोक कौन कहे सी कौन भाव संस्कार जानी प्रभु को कम कर भद्रामी जानी कह ना बहुत लोग प्रभु पिला माने जो बड़ माने यदि आम ये स्नेह यदि किसी कहीदे आम बहुत एक्साइटिंग है आम भी कहलु नो
ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚବର ଚାବର ଚୁବୁର ଚାବର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଅଭାବ ବାହାରିବ, ବହୁତ ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, କୁବାକ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ବାଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଆମ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, ଧାର୍ମିକ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଅଭିଶାପ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମେଜର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା।